Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم إذن سوف نرى أو سوف نتناول بالدرس والترجمة نصا آخر من كتاب التلميذ الوحدة الثالثة القسم الثالث ابتدائي قراءة مفسرة. إذن نبدأ بملاحظة الصور. النص محاط بمختلف أنواع الفواكه الطازجة والجافة ومختلف أنواع النباتات والزهور. إذن هنا نرى مشمش، زهرة القرنفل، œillet، العيينة، l'estragon، الطرخون، كابر، زهرة الكبر، كورياندر، كزبرة، برتقال، بونسي، بنفسجة الثالوث، بنفسجة الثالوث، لافوند، الخزامة، الجوز، كونكومبر، خيار، بوغاش، لوريي، الدفلة، اللوريي، إكليل الغار، إكليل الغار. ثم لديكم نوازيت، بندق، فستق. العنوان Les souks de Bagdad، أسواق بغداد. Drapé dans une ample mousseline de soie. mousseline c'est قماش من مدينة الموصل العراقية، d'où le mot موصل. موصل موسلين، قماش كان يصنع في وهو من حرير. موسلين de soie. رداء لباس مغطاة في لباس فضفاض من الحرير. يمكن أن نقول موصلية، لباس موصلي. La dame souleva، السيدة رفعت السيدة برقعها وقالت بورتور، يا شيال، والذي يحمل المشتريات هذه السيدة. يا شيال prends ton panier، خذ سلتك واتبعني. توقفت عند دكان بائع الفواكه. Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits. بائع الفواكه والزهور، حيث اختارت مختلف أنواع التفاح، des abricots، مشمش، des pêches، خوخ، des citrons، الحامض، des oranges، برتقال، ومختلف أنواع الزهور والنباتات ذات الرائحة الزكية. À une autre boutique، وعند دكان آخر، elle prit des capres، أخذت زهرة الكبر، de l'estragon، الطرخون، de petits concombres، خيار صغير، وأنواع أخرى من النباتات أو الحشائش. Le tout confit dans du vinaigre، الكل مخلل. confire سكر يسكر بالسكر، ولكن هنا مخلل بالخل. Le tout confit، الكل مخلل في الخل. À une autre boutique ça veut dire. وعند دكان آخر des pistaches، pistache on a dit le فستق، des noix، الجوز، des noisettes، بندق، لوز، des amandes. À une autre encore، وفي دكان آخر كل أنواع عجائن اللوز. Le porteur dit à la dame، الشيال الذي يحمل مشتريات السيدة قال للسيدة، الشيال قال للسيدة كان يجب أن تشعريني، il fallait m'avertir، كان يجب أن تشعريني بأنك ستأخذين كل هذه المؤونة، كل هذه المشتريات. كنت سآخذ الحصان أو على الأرجح جمل.
ضحكت السيدة. La dame rit. Elle entra chez un droguiste. دخلت عند صاحب العقاقير. Où elle se fournit حيث تزودت بمختلف أنواع المياه المعطرة. De clous de girofle, القرنفل, de muscade. Alors qu'est-ce qu'on a dit de muscade? La muscade, جوز الطيب, de gingembre, زنجبيل, et de plusieurs autres épices des Indes. ومختلف وأنواع أخرى من توابل الهند, les épices des Indes. وهذا ما أملأ على التمام السلة. D'après les mille et une nuits. النص مأخوذ من ألف ليلة وليلة القرن الثالث عشر. وقعت هذه الأحداث في القرن الثالث عشر ميلادي. D'où est extrait ce texte? من أين اقتطف هذا النص؟ اقتطف هذا النص. Ce texte est extrait des mille et une nuits. Où se passe l'histoire? L'histoire se passe à Bagdad, عاصمة العراق. À quelle époque se passe cette histoire? في أي حقبة وقعت هذه القصة؟ في القرن الثالث عشر كما رأينا. À qui s'adresse la dame et pourquoi? La dame s'adresse au porteur. المرأة تتحدث أو نعم تتحدث مع الشيال avec son porteur. Et pourquoi? Pour qu'il lui porte ses provisions. Qu'est-ce que la dame a acheté dans la deuxième boutique? Alors on a vu que dans la deuxième boutique, donc elle s'arrête à la boutique, la première, et plusieurs à une autre boutique, elle prit des capres. أخذت قلنا الكبر, l'estragon, الطرخون, quoi encore? De petits concombres, خيار صغير, حشائش أخرى, le tout confit dans du vinaigre. Relève dans le texte le nom de 4 espèces de fruits secs. خذ من النص اسم 4 أنواع من الفواكه الجافة. قلنا des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes. La dame a-t-elle acheté des concombres frais? هل اشترت السيدة خيارا طريا؟ لا، قلنا الكل مخلل في الخل. لكي نحتفظ بهذه المواد نخللها، نضعها في الخل، نخللها. La dame a-t-elle acheté des concombres frais? Non, justifie ta réponse. On a justifié. عللنا الجواب. De quel pays Bagdad est-elle la capitale? Bagdad est la capitale de l'Irak. Bagdad, عاصمة العراق. Est-ce que de nos jours les achats se font toujours de la même façon? هل في الحاضر المشتريات تجري بنفس الطريقة بالشيال؟ لا. Donc justifie ta réponse. Eh bien, actuellement, quand on va dans un souk, on prend un chariot, et c'est nous-mêmes. Il y a quelques porteurs actuellement dans les pays comme le nôtre, mais bon, ça disparaît. À très bientôt.